अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबीयल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बचपन से मैंने सरकार की टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीने की गदा की गदा हो। सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह के। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। कब्र में ले आएंगे ता हशर चश्मे जलवा फरमा होगी जब जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह के। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। सोर छुड़ते पाँव पलटे चार इशारे से हो चार अंधे नचली देख ले अंधे नचली कुदरत रसूलुल्लाह के। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। जन्नत
হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো আশিক বেশি হযরতে বিলালের মধুর আযান যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান আশিক বেশি হযরতে বিলালের মধুর আযান যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো দিনে কত আলোচনায় থাকতাম আমি অধম সামনে রাসূল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আবু বকর উমর উসমান আলী আবু বকর উমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো বকর উমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো কেমন ছিল সে দৃশ্য মদিনার দেখেছেন সব সাহাবী কেমন ছিল সে দৃশ্য মদিনার দেখেছেন সব সাহাবী খেলছে শিশু হাসান হুসেন সাথে দয়াল নবী খেলছে শিশু হাসান হুসেন সাথে দয়াল নবী নবীর পাক জবানে ডাকছে হাসান শুনলে কেমন হতো নবীর খাত মোবারকে নাতি হোসেন দেখলে কেমন হতো দু নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে
হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো আল্লাহ কোরআন পাঠালে नबी के चिनाते दुनिया बनाले नबीर शान बुझाते दुनिया बनाले नबीर शान दिखाते अल्लाह कुरान पढ़ाले नबी के चिनाते दुनिया बनाले नबीर शान बुझाते दुनिया बनाले नबीर शान बुझाते बिहिस्तिर पाताय पाताय लताय लताय नबीर नाम लताय लताय नबीर नाम आरश अल्लाहर नामेर पाशे नूर नबीजिर मनोग्राम नूर नबीजिर मनोग्राम अल्लाह जन्नत बनाले नबीर प्रेमेते अल्लाह जन्नत बनाले नबीर प्रेमेते हशर करिबेन नबीर शान दिखाते हशर करिबेन नबीर शान दिखाते अल्लाह कुरान पढ़ाले नबी के चिनाते दुनिया बनाले नबी शान दिखाते दुनिया बनाले नबीर शान बुझाते दुनिया बनाले नबीर शान दिखाते दुनिया बनाले नबीर शान दिखाते है हुसैन नबीजीर औलाद सलाम जानाई मोरा তোমায় सलाम जानाई मोरा তোমায় है हुसैन नबीजीर औलाद सलाम जानाई मोरा তোমায় सलाम जानाई मोरा তোমায় জানি না কেমন করে ছিলেন নবী সোনার মদিনায় জানি না কেমন করে ছিলেন নবী সোনার মদিনায় জানি না কেমন করে ছিলেন নবী সোনার মদিনায় যে সময় এজিদের বংশ হুসাইনের গলায় তলোয়ার চালায় হে হোসেন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায় সালাম জানাই মোরা তোমায় যে গলায় চুমুকেতেন খোদার হাবিব নবীজি মুস্তাফায় যে গলায় চুমুকেতেন আল্লাহর হাবিব নবীজি মুস্তাফায় কিভাবে সেই গলাতে কিভাবে
जे माताए हती बुलिए गुम बनाते अम्मा फातिमा जी माताए हती बुलिए गुम बनाते अम्मा फातिमा की भाभी श्रीमता के नीलो ताता तीरे रो आ गए कि भावे श्रीमता के नीलो तारा तीरे री आ गए हैं हुसैन नबी जी रोला सलाम जनाए मुरादों माय सलाम जनाए मुरादों माय जानी ना कि मुनकोरे चील नबी सोनारी मदीना जे समय तुम्हारी गलाय एजिदेरी तलवार चालाय जे समय तुम्हारी गलाय एजिदेरी तलवार चालाय है हुसैन नबी जी रोला सलाम जनाए मुरादों माय सलाम जनाए मुरादों माय। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएगी आज नहीं तो कल सही हमें आखा बुलवाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मखीनो मखा तुम्हारे लिए सुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मखीनो मखा तुम्हारे लिए बदनी में हिजाब तुम्हारे लिए सुने तो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मखी
मक्का तुम्हारे लिए। अल्लाह सबके चोर मालिक नबी देने वाला ए बानी শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। अल्लाह सबके चोर मालिक नबी देने वाला ए बानी শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। সাহাবী হাজিরাত জাবিরের পরিবারে পূর্ণ জীবন দান করেলে মৃত দুই সন্তানেরে। সাহাবী হাজিরাত জাবিরের পরিবারে পূর্ণ জীবন দান করিলে মৃত দুই সন্তানেরে। শোকাহত সেই ঘরে বসালে খুশির বেলা এ বাণী শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। अल्लाह सबके चोर मालिक नबी देने वाला ए बानी শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। হাবিব ইবনে নাসারে মেয়ের জন্মগত কঠিন বিমার থেকে যে করেছো যে সুস্থ। হাবিব ইবনে নাসারে মেয়ের জন্মগত কঠিন বিমার থেকে যে করেছো যে সুস্থ। कुल कायनातेर सरदार नबी रहमत वाला ए बानी শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। अल्लाह सबके चोर मालिक नबी देने वाला ए बानी শুনিয়েছে মহান আল্লাহ তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नए तेरा ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर। नए
जाओगे चमकना